Džihan i Hančer pričaju Hančerinoj kući o tome kako je istina izašla na vidjelo i da će se Džihan osvetiti svima. Hančer je glas razuma o ovoj situaciji i govori mu da ne uradi ništa loše jer to može uticati na njegov život. Džihan ustaje i govori Hančer da su mostovi spaljeni, a da oni koji su vodi da će tamo i ostati, te izlazi napolje. Metin priča sa Mukader o tome kako je najbolje da ona sada odmori jer se previše brine da bude dobra majka. On izlazi iz njene sobe, dok Mukader ostaje uplakana i ne zna šta da uradi, jer je sada na kraju svoje priče. Metin se smeje u hodniku, a Sinem dolazi i pita ga šta se desilo i da se brine za Mukader da joj opet ne pozli. Metin govori da je svako odgovoran za svoj život, tako da Sinem neće ići da pomogne Mukader, već da se ona sama navikne na ovaj život. Džihan izlazi napolje, a Metin ga tada zove na telefon, pitajući da li mu nešto treba. Džihan kreće da prošeta, a Metin želi da krene za njim. Njih dvojica sedaju na jednu klupicu u gradu i pričaju o tome kako je Mukader još više kriva za ovo što se desilo. Metin tada govori Džihanu da je danas video Mukader kako izlazi iz zlatare, ali tada joj je izgubio trag. Ona je dala svo svoje zlato kako bi dobila novac, ali kome ga je odnela? Džihan već počinje da sumnja na Nusreta i govori Metinu nešto što njega zanima, a to je da je Bejza sigurno kriva i za Yaseminin gubitak života. Metin želi da sazna više o tome, a Džihan mu objašnjava šta se sve desilo. Metin sada počinje malo da glumi, kao da ništa ne zna o tome, ali on je vrlo dobro upućen u celu priču. On govori Džihanu da sigurno postoji još neka stvar, čime Nusret i Bejza ucenjuju Mukader i da je otkrivanje da Gurur nije njegov sin samo početak onoga što slijedi. Džihan ustaje i govori Metinu da ide da otkrije šta se zapravo dešava. Uveče Engin zove Džihana jer nije mogao da mu se javi u toku dana. Džihan se javlja na telefon i govori da je sve bila laž. Gurur nije njegov sin, a Bejza nije rodila dete. Engin odmah shvata da to može biti prilika da se dokaže sve što je mislio za Yaseminin slučaj, te predlaže Džihanu da se odmah vide. Džihan govori da nema vremena za to, jer traži Nusreta i Bejzu. Engin mu predlaže da idu sudskim putem, ali Džihan govori da nema vremena ni živaca za to, te spušta slušalicu. Metin odlazi kod Sile u kuću i govori joj da mora iskoristiti svoju veštinu, jer ima plan za nju. Metin također govori Sili da je on sada glavni za sve što se dešava i ona će samo njega slušati. Hančer i Sinem su u Hančerinoj kući i brinu se za Džihana. One se plaše da neće učiniti neku stvar što se kasnije može pokajati. U tom trenutku neko kuca na vrata, a Hančer i Sinem se ponadaju da je to Džihan. Međutim, to je Metin koji želi da uđe kako bi zajedno dočekali Džihana, jer ne znaju gdje je. Tu se pokreće priča o tome da je Bejza lažov i osoba koja je potencijalno oduzela Yasemin život. Metin govori Hančer da mu je žao što ona sada prolazi kroz ovakav period dok je trudna i ne zna način kako da je uteši. Hančer ga pita da li može samo da nazove Džihana jer se brine da neće učiniti nešto loše. A Metin govori da ga je već zvao, ali on se ne javlja. Metin i Sinem tada odlaze. Džihan je proverio kamere u zlatari i otišao kod taksiste koji je danas vozio Mukader. Džihan se ponaša lepo i dobije informaciju od čovjeka koji je vozio Mukader gdje je ona išla danas. Džihan odlazi na određeno mesto i pokazuje konobaru sliku Nusreta, Bejze i Mukader, pitajući da li su oni bili ovdje i da su trebali da se nađu. Konobar mu govori da je starija žena bila i da je otišla, a da su Nusret i Bejza otišli u jedan hotel u blizini. Džihan nakon toga odlazi do recepcionara i pita ga da li su se ovdje prijavili dvoje ljudi sa slike, spominjajući njihova imena. Recepcionar govori da je Bejza u sobi 303. Džihan odmah odlazi da pokuca na vrata. Džihan kuca na vrata sobe, a da li je tamo zapravo Bejza? Džihan provaljuje u sobu u kojoj misli da je Bejza. Međutim, ta soba je prazna i nikom ne boravi u njoj. Recepcionar dolazi i pita Džihana zašto je to uradio, a Džihan mu govori zato što mu je on rekao da se Bejza nalazi ovdje. Međutim,
Taj čovjek je samo rekao da je bila žena koja se registrovala i platila unaprijed, ali sada u toj sobi niko ne boravi. Džihan nije čuo do kraja šta je čovjek htio reći i odlučio je da na svoju ruku ode na sprat. Džihan mu daje novac da sanira štetu koju je napravio i izvinjava se. Hančer još uvijek pokušava da dobije Džihana na telefon, ali on se ne javlja. U jednom trenutku se na kapiji vile čuje Džihanov auto, a Hančer napokon biva lakše kada vidi da se on vratio. Džihan ulazi ljut u kuću i govori da je umoran. Hančer mu predlaže da odmori, ali on počne da viče kako ne može da spava, jer dete čiji je miris uzdisao, živeo sa njim i mislio da mu je naslednik, sada nije njegovo, jer su se loši ljudi upetljali u to. Hančer govori da u ovome mora postojati nešto dobro, ali i da smiri njeno srce i srce deteta koje nosi u stomaku. Džihan se tada smiri i legne u Hančerino krilo, te zaspi. U međuvremenu, Metin uzima Melihov telefon i želi da testira Sinem. On šalje poruku da li ga je poželela, misleći na Meliha, ali Sinem odgovara da joj više ne piše. Metin vidi da je Sinem prošla prvi test, ali da li će proći sve ostalo? Sutradan ujutru, Džihan se budi u Hančerinom naručju, ali tada dobija jedan poziv na telefon. On se javlja i govori da on nije njegova porodica i da ga više ne zovu. Hančer pita ko je to bio, a Džihan govori da su zvali iz bolnice i rekli da će Gurur biti puštan, ali on im je rekao da ga više ne zovu. Hančer govori da ovi problemi od Džihana prave čovjeka koji nije. On ne može okriviti malo detek zbog stvari koje su činili loši ljudi. Džihan govori da je jedini njegov plan da pronađe Nusreta i Bejzu i da mu niko neće stati na put dok ne završi svoj zadatak. Džihan izlazi napolje i pogleda u telefon, a na pozadini je Gururova slika i Džihan u sebi govori da je obećao da će uraditi sve, ali sada ne može to da ispuni. U tom trenutku se pojavljuje Metin i pita Džihana da li je sve u redu i postoji li neki novi problem. Džihan govori da se Bejza prijavila pod lažnim identitetom u hotel kako bi ga izludeli, ali on ne zna pravu istinu. Stvar koju je Metin naredio Sili je bila ta da ode u određeni hotel i prijavi se samo kao Bejza i plati unaprijed. Međutim, Džihan je otišao u taj hotel i naseo na zamku. Cilj ovoga je bila da Metin izludi sve ukućane kako bi on sedeo i smejao se svemu i da će to za sada biti njegov deo osvete. Nakon toga, Metin odlazi u Mukaderinu sobu i govorio je da ne plače, jer još uvijek nije došao red na nju. Džihan je počeo da traži Nusreta i Bejzu kako bi ih kaznio za ono što su radili, ali i to da je Bejza kriva za Jaseminin gubitak života. Metin tada izlazi, a Mukader počne da viče na sav glas šta je dozvolila da dopusti sebi. Svi se skupljaju u sobu kako bi smirili Mukader, a Sinem vidi Metinovu jaknu pored, znajući da je on nešto rekao što ne treba. Sila je čula da Engin dolazi u komšiluk i da se raspituje o njoj, te odlučuje da ode na njegova vrata kako bi mu rekla da je više ne traži. Ona pokuca na vrata, a Engin nezainteresovan na prvi pogled otvara, govoreći da nema više snage da se bavi njom, jer je otkrio da se njegova sumnja obestinila i da je Bejza kriva za sve. Sila pokušava da pokaže trenutak emocije, ali ne uspeva u tome, iako joj je stalo do Engina i njemu do Sile. Engin zove Džihana kako bi se našli popričali o svemu, jer je sada i on upleten u ovo zbog svoje sestre. Džihan i Engin se nalaze u jednom parku, a Engin govori Džihanu da njegova bol nije veća od Enginove i da je najbolje da Bejzu i Nusreta privedu pravdi. To bi bilo najbolje i za Džihana i za njegovu porodicu.